дар шурӯи боз як ҳафтаи нав бинандагони азиз бароятон дуруд мефиристам. Сархати рӯйдодҳост имрӯз 20 декабр тақдими шумо. Дар дақиқа оиди баста шудани роҳи Душанбе Хуҷанд маълумот медиҳем. Дархости ҷомеаи шаҳрвандии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз Рустами Эмомалӣ, Маҷлиси Миллии Тоҷикистон ба ҳабси судяи ҳамакнун собиқи Додгоҳи Олии иқтисодӣ иҷоза дод. Боз дар як минтақаи Русия таксиронии муҷримро манъ карданд. Хабарҳои дигарон низ дорем. таъмир ва барқароркунии нақби истиқлол боиси баста шудани роҳи Душанбе Хуҷанд мегардад. Тибқи эълони бозрасии давлатии автомобилӣ сар аз имрӯз дар ин шоҳро ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт аз соати 9 то 13 қатъ мешавад. эҳтимол меравад маҳдудияти вобаста ба ҷараёни корҳои таъмирӣ то 10 рӯзи оянда идома кунад. қаблан низ бинобар корҳои таъмирӣ дар нақби истиқлол аз моҳи июни имсол ба муддати 3 моҳ ҳаракати мошинҳо дар роҳи Душанбе Хуҷанд ки пойтахтро бо шимоли кишвар мепайвандад маҳдуд шуда буд. нақби истиқлолро Эрон бо харҷи беш аз $60 миллион ва дар муддати 3 сол бунёд кардааст. намояндагони ҷомеаи шаҳрвандии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон шоми дирӯз дар як муроҷиатномаи видеоӣ ба унвони раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ дархост карданд вазъияти вилоятро дар иҷлосияи навбатӣ ба баррасӣ бигирад. Фаромӯз Эргашев, узви комиссияи 44, ин муроҷиатномаро қироат намуда аз куштори Гулбидин Зиёбеков ва гирдиамоии сокинони вилоят дар рӯзҳои 25 то 28 ноябр ёдовар мешавад. Эргашев мегӯяд, дар гирдиамоии ахири Хорух 17 нафар захмӣ гаштанд, 2 нафари онҳо ба ҳалокат расиданд. айни замон фақат барои латтукуби кормандони мақомоти қудратӣ ҷавобгарӣ ба роҳ монда шудааст, аммо дар бораи 2 нафар кушта шуда ва 15 сокини аз тир маҷрӯҳ шуда сухане нест. дар идома гуфта мешавад, арзишҳои мисли сулҳу субот ва якпорчагии Тоҷикистон дар вилоят зери хатар қарор дорад ва ин дар оянда метавонад оромиву сулҳу суботро дар миқёси кишвар халалдор намояд. яке аз судяҳо дар Тоҷикистон акнун худаш дар курсии айбдорӣ нишаста дар додгоҳ ҷавоб хоҳад гуфт. Маҷлиси Миллӣ бо пешниҳоди Доститони Кӯл додрас Эрат Ширинзодаро аз дахлнопазирӣ маҳрум карда ба ҳабсаш иҷозат дод. Президенти Тоҷикистон ҳанӯз як моҳи пеш ба Маҷлиси Миллӣ дар мавриди аз вазифаи судяи суди олии иқтисодӣ бозхондани Эрат Ширинзода бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро паст мезанад пешниҳод намуда буд. маълум нест ки ҳарф дар бораи кадом кирдори ин додрас меравад, вале таъбири болозикр, яъне ҳангоми барканор ё бозхонди судя дар ҳолатҳои ба ҷиноятҳои коррупсионӣ асосан ба гирифтани пора даст задани онҳо истифода мешавад. Эрат Ширинзода аз судяҳои собиқадор ба шумор рафта, соли 2019 Эмомалӣ Раҳмон ба ӯ мукофоти давлатӣ медали хизмати шоистаро тақдим карда буд. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. дирӯз дар шаҳри Кобул садҳо афғон барои гирифтани шиносномаи сафарӣ навбат буданд. як рӯз пеш аз он мақомдорони Толибон ваъда дода буданд ки 19 декабр идораи тақдими шиноснома корашро аз сар мегирад. аз моҳи август замоне ки Толибон Афғонистонро таҳти тасарруф дароварданд, мардуми зиёде ин кишварро тарк кардааст ва шумораи бузурги шаҳрвандон талош доранд барои сафари хориҷӣ шиноснома ба даст оранд. моҳи октябр Толибон тақдими шиносномаҳоро оғоз намуда буданд, вале таҷҳизоти биометрӣ аз кор баромада додани шиносномаҳо мутаваққиф шуда буд. 19 декабр дар 2 нишасти байналмилалӣ вазъи Афғонистон дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошт. Искандари Хоҷамирзода гузориш медиҳад. рӯзи 19 декабр дар ҷаласаи фавқулодаи вазирони умури хориҷии кишварҳои узви созмони конфронси исломӣ дар шаҳри Исломободи Покистон вазъи башарии Афғонистони зери назорати Толибон баррасӣ шуд. сарвазири Покистон Имрон Хон дар паёмаш ҳушдор дод ки агар аҳли олам дар робита бо вазъи Афғонистон даст ба амал назанад, эҳтимол ба ҳамин зудиҳо олам шоҳиди бузургтарин буҳрони башарӣ хоҳад шуд.
سپس وزیر امور خارجه پاکستان از منبر نشست گفت پیامد این بحران بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان اذیت سراسری مردم، فرار افغانها به خارج کشور، افزایش تندگرایی و تروریسم و ناآرامی به نظم و ثبات منطقه خواهد بود. در نشست اسلام آباد سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان افغان امیرخان متقی حضور داشت. همین گونه وضع افغانستان در مرکز توجه وزیران امور خارجه هندوستان و آسیای مرکزی بود که روز یکشنبه در شهر دهلی نو دایر شد. وزیر امور خارجه هندوستان سوبرهمانیم جایشنکر ابراز داشت که جامعه جهانی باید راههای رسانیدن کمک به مردم افغانستان را پیدا کند. هندوستان رهبران 5 کشور آسیای مرکزی را برای شرکت در جشن روز جمهوری این کشور که ماه آینده دایر خواهد شد دعوت کرده است. هندوستان سعی دارد همکاری‌هایش را با ممالک سرشار از ذخیره‌های نفت و گاز و معدن‌های نادر آسیای مرکزی توسعه بخشد. برنامه‌های دوم میدیم. پیوندانی محمود احمدов یک مهاجر 57 ساله توجی که جسدش را در ایرکوتسک روسیه آویخته پیدا کرده بودند به خودکشی او باور ندارند. جمعیت توجیکان مقیم ایرکوتسک هفته گذشته جسد این مهاجر را به وطن فرستادند. خوشبخت احمدов برادر مرحوم میگوید در خلاصه تشخیصی که همراه جسد به آنها روان کردند سبب مرگ مانند به خودکشی گفته شده است. خلاصه ای که نزدیکان محمود احمدов اصلا به آن باور ندارند و تقاضای تفتیش حادثه را کردند. این مهاجر سالها باز در روسیه زندگی کرده شهروندی این کشور را داشته است و در ساحه ساختمان کار میکرده است. از این پیش یک تن از نزدیکانش به رادیو آزادی گفته بود که او 2 هفته قبل به همسرش گفته است که زیر فشار یک کارفرمای روز قرار دارد. در ولایت تومی نیز تکثیرانی موجان کاری را منع کردند. فرمان در این زمینه را والی ولایت الکساندر مور امضا نموده است. طبق آن به شهروندان خارجی که با پتنت کار میکنند فعالیت در نقلیات مسافربری شهری و نزد شهری، تکثیرانی و اداره ماشین های بارکش اجازه داده نمی شود. به شرکت های نقلیاتی تا 1 مارس سال 2022 مهلت داده شده است طبق طلبات نو عمل کنند. در 7 ماه امسال روند مهاجرت در این منطقه روسیه گسترش یافته حدود 31,000 نفر خارجیان به این ولایت آمدند. هفته پیش مقامات منطقه خانتی-منسیسک تصمیم گرفت که از سال آینده تکثیرانی مهاجران را منع کند. قانون‌هایی که فعالیت مهاجران را در این و یا آن بخش محدود می‌کند سال‌های اخیر در روسیه بیشتر شدند. در گذشته بیش از 40% رانندگان نقلیات مسافربر و بارکشان در روسیه را مهاجران از جمله توجیکان تشکیل می‌دادند. 5 زاده توجیکستان در فروش مواد مخدر در حجم مخصوصاً کلان متهم می شوند. طبق اطلاع دادستان کل روسیه پرونده بازداشت شده ها را که در معاملات غیرقانونی هروئین گمان برند دادگاه ولایت مسکو بررسی می کند. فروش توسط مخفیگاه ها در ولایت های گوناگون روسیه از جمله در شهر و ولایت مسکو و کشور ستاوروپول به راه مانده شده بود. در جریان عملیات تفتیشاتی کارمندان پلیس از این افراد بیش از 34 کیلو هروئین دریافت و مصادره کردند. به آنها سالهای طولانی زندان و یا حبس 1 عمری تهدید می‌کند. سال جاری در ناحیه مسچو 30 حالت فوق‌العاده ثبت شده است. این آمار را کمیته حالت‌های فوق‌العاده در یک جلسه نتیجه‌گیری فعالیتش اعلام داشته است. از جمله ذکر شده است که در این مدت در حدود ناحیه مذکور 16 مورد سوختار، 9 صدمه راه و نقلیات، 2 حالت شمالی سخت و 3 حادثه غرقشوی ساکنان رخ داده است. در پی حالت‌های اضطراری 6 نفر هلاک و 9 تن دیگر مجروح شدند. خسارات مادی بیش از 46 میلیون سومانی را تشکیل داده است. همسال تاجیکستان از آفت‌های طبیعی مانند سیلاب‌ها و زمین لرزه و ترمه‌فرایی 10 میلیون سومانی خسارات مالی برداشته 10 نفر جان خود را از دست می‌دهند. دوستان گرامی، حالا برای شما درباره قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. امروز 20 دکبر طبق نرخ‌گذاری بانک ملی قربی 1 دلار 11 سومانی و 22 درم و 1 یورو 12 سومانی و 78 درم تعیین شده است. 1000 روبل روسی باشد بر عوض 152 سومانی و 70 درم تبادل می شود. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به انجام میرسد. تشکر که این چند دقیقه‌تون را به ما بخشیدید. من با شما خیر خوش نمی کنم چون در پیش برنامه اخباری آزادی داریم که 3 ساعت پس تقدیمتون می شود. تا
رساندم. روز خوب داشته باشید.